Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat teman-teman. Wih, ini sangat kotor sekali ya. Wow. Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu ya. Nanti kita bersihkan. Wow, mobil apa ini? Hehehe. Wow, monster apa ya? Widih. Wow. Kita kumpulkan dulu ya, nanti kita bersihkan. Wow, pesawat terbang sepertinya. Wih, hewan apa ini? Hehe. Wow, mobil apa ya? Wow. Wih, kendaraan apa ini? Wow. Wow, motor apa ini? Widih, monster apa ya? Wadidaw. Wih, kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wow, hewan apa ini? Wih, kendaraan apa ya? Wih, lihat teman-teman. Sepertinya mainannya sudah terkumpul semua. Waktunya kita bersihkan. Wih, di sini sudah ada air bersih. Oke teman-teman, kita bersihkan ya. Wow, kita bersihkan yang ini. Kendaraan apa ini? Wadidaw, truk molen. Wow, keren. Oke teman-teman. Wow, monster apa ini? Wadidaw, T-Rex. Wih, keren. Oke teman-teman, kita bersihkan yang ini ya. Wadidaw, pesawat terbang. Wow, keren. Kita bersihkan yang ini ya. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, mobil polisi. Wow, keren sih. Oke teman-teman. Wih, mobil apa ya? Wadidaw, mobil balap. Wow, keren. Wih, kendaraan apa ya? Wih, tank baja. Wadidaw, keren, keren, keren. Oke teman-teman. Wow, monster apa ini? Wadidaw, Stegosaurus. Wow, keren. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Wow, kendaraan apa ini? Wadidaw, bulldozer. Wow, keren. Keren, keren. Wih, monster apa ini? Wow, Triceratops. Wadidaw, keren, keren, keren. Mobil apa ini? Wadidaw, dump truck. Wih, keren. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Wow, apaan ini? Wadidaw, Beko Excavator. Wow, keren. Wih, hewan apa ini? Wadidaw, singa. Wih, keren sih. Oke teman-teman. Wih, motor apa ini?
Wadidaw, motor Vespa. Wih, keren. Oke teman-teman. Haha, mobil apa ini? Wow, truk trondol. Wih, keren. Oke teman-teman. Wow, hewan apa ini? Wadidaw, sapi. Wow, keren. Oke teman-teman. Wow, ini hewan apa ya? Wadidaw, domba. Wih, apaan nih teman-teman? Wow, semiski. Wih, lihat teman-teman sudah bersih semua. Sampai di sini dulu. Bye-bye.